মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি রে পানি রে পানি রে পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি। এই গীতটা তো আপন মানে সমস্তে শুনিছন, আউ এই গীতকে আপন মানে সমস্তে ভাল বি পাইছন, হেলে কেবে চিন্তা করিছন এই গীতটা লেখিছে কিଏ যে? তো আসুন আজের কার্যক্রমরে এই গীতর লেখনকার গীতকার আজ্ঞাকে ভেটমা। তাঙ্কর সে মহান রচনা যেন কালজয়ী রচনাটে আপন মান সমস্তঙ্কর লাগি দেই ଦେଇଛন, সে লেখাটা কেনতা হইতলা সে বাবদে জানমা। তাঙ্কু স্বাগত করমা আমর কার্যক্রমকে। লা 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 হো হো, লা রে লা 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 লা, লা 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 লা, তোতে নুরি নুরি মুই, তোতে নুরি নুরি মুই কেতে দূরু আসুথিলি, আরে মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি। তোর কথা যেতে করি ভালেনি, বসি করি মুই ভাবুছে ননি, তোর কথা যেতে করি ভালেনি, বসি করি মুই কাঁদুছে ননি, বাইকলা যায় ঝুলে রবেনি, আরে মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি রে পানি রে পানি রে পানি রে পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি, মহুল ঝারে রে বরসিলা পানি। জুহার। রেডিଓ ମନ୍ଥନ ଶୁଣୁଥିବାର ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିସୁଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କବି କଳାକାର ଲେଖକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି। ହେନ୍ତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଥି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବାରଟା ମୋର ଆଡୁ ମୋର ଗୋଟେ ଧୃଷ୍ଟତା ହେବା, କାହିଁକି ଲାଗି ବେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତି କବିତାକେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତାକେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକେ মূল রূপে মূল করিথিবার ব্যক্তি বিশেষ। আসুন পহলা তাঙ্কর টুণু তাঙ্কর পরিচয়টা জানমা। আপনাকে স্বাগত করুছু আয়া আমার কার্যক্রমকে। পরিচয়টা আমার শ্রোতা আমার দর্শক মানকু দেবে। শ্রোতা সমস্তଙ୍କୁ মোর জুহার। মুই শিবশঙ্কর প্রধান, আকাশবাণীর গীতিকার। আগ তো ক্যাসেট জমানা থিলা, সেতেবেলু আমি লেখি আসুছু। আর 86 রু মুই রেডিওর এপ্রুভ গীতিকার। যেনতা আজ্ঞা কহিলে যে 1986 মସିହାନୁ আকাশবাণী সম্বলপুর লাগি গীত লেখি আসিছন। তার পূর্বরু ক্যাসেট যেতবেলে জমানা থিলা, ক্যাসেট চালুথিলা, সেতকি বেলকে আজ্ঞাঙ্কর লেখলা কেতনি কেতে গীত আমার সম্বলপুরী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিছে। তো আসুন আজির কার্যক্রমকে আজ্ঞাঙ্কর সে অভিজ্ঞতাটা জানমা। যেতবেলে আপন লেখা মূল কলে কেনতা থিলা সেতবেলর মাহল, কাଣା ভাবিকি লেখা মূল করিଥିଲେ? নাই পহলা তো মুই গীত গাইবার লাগি চেষ্টা করଥିଲି। আজ্ঞা। আউ এন্তা গোটে পরিস্থিতিরে পড়িকরি গীত লেখবাটা আরম্ভ হেলা। তারপরে বহুত থর দেলা পরে রেডিওরু গীত যেবে এপ্রুভ হেলা, সেদিন খুশির সীমা নাই রহলা মোর। আচ্ছা। আউ 86 রু গীত এপ্রুভ হেলা। আউ ভাগ্য কি জিতেন্দ্র হরিপাল তাঙ্কর রেকর্ডিং থিলা। আর সেটা দশরা মাস থিলা। দশরা মাসর লাগি স্টাফ সবু ছুটিরে থিলে, সেথির লাগি তাঙ্কর গীত স্টাফ আসলে কর্মা বলি ইয়ে করলে। আর মুই যেতলে মোটা এপ্রুভ হয়ে গেলা, মুই সে দাদাঙ্কু দাদা বলছি বড় ভাই, তাহাকু যেতলে গীত দেখালি, আরে বঢ়িয়া হেলা, তোর গীত এপ্রুভ হয়ে গেলা বলে মুই এথর গাই পারমি। আর সে একা সাঙ্গে একদম 6টা গীত গাইଥିଲେ। 6টা গীত। 6টা গীত। আচ্ছা আচ্ছা। মানে মানে প্রথম থর লাগে একা সাঙ্গে মানে ব্লকবাস্টার হেলা বলে আরম্ভ হন হন 6টা। আর সেটা ভি দুর্গা মাঙ্কর বন্দনার আরম্ভ হেলা। আজ্ঞা, বহুত হি বঢ়িয়া কথা। আর ସବୁଥିରୁ বড় জিনিস হেলা যে মানে জিতেন্দ্র হরিপাল সেতেবেলে বি গোটে মানে নামি দামি, সেতেবেলে তাঙ্কর মার্কেট থিলা। সেতেবেলে সে যদি আপনার পহলা গীত গাইলে বেলে সেটা তো বড় খুশির কথা কিছু নেবে। তো
ତ ସେନୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରିକି ଆଗକେ ବଢିଥିଲେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିଙ୍ଗର ହେବାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଲେଖା ଆଡ଼କେ ଗତି କରିଗଲେ ସେଟା କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେଟା କାଣା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗରରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଥର ଦେଇଛେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁତ ଥର ମୁଇଁ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଇଁ ଆଜ ତକ ଗୋଟେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ସିଙ୍ଗର ନାଇଁ ହେଇପାରିଲି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ମୁଇଁ ଗାଇଛେ କ୍ୟାସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛେ ଆଉ ସେନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲନୁ ପହଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଲକେ ସବୁ ଗୀତ ହେଲା ସବୁ ଦୁର୍ଗା ବନ୍ଦନା ଯେତେ ବାଇଲା ତାର ପରେ ପରେ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ଝୁମା ଥାଏ ସେ 3ଟା ଗୀତ ଗାଇଲି ସେନୁ ଫେର୍ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଫେର୍ ଏତକର ଫେର୍ ଆର 87ରେ ହେନ୍ତା ଇନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସେ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ମାନେ ରୁମ୍କୁ ଝୁମା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା ସେନ ଫେର୍ 3ଟା ଗୀତ ହେଇଗଲା ଏନ୍ତା ଚାଲିଲା ଆଉ ତାପରେ ଅନେକ ସିଙ୍ଗର ବି ମୋର ଗୀତ ମାନେ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗଲା ଗୀତ ବାଜତେ ଗଲା ନା ଟିକେ ଆମେ ଆଗ କାଣା କରୁଥିଲୁ ଆଗ ଅଲଗା ସିଙ୍ଗରର ଗୀତ କି ଆମେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ আর সে অনুরোধরে আমার নিজের না টিকে খালি শুনবার লাগে যে অনুরোধ করছেন অমকা বলে সেন্তা নিজরটা যেতলে বাইলা আর খুশির সীমা নাই রহলা নিশ্চিত ভাবে মানে ইনো গোটে জিনিস কহমা যেন মানে আকাশবাণী সাঙ্গে জড়িতান যেন মানে আকাশবাণী শুনুছন এই অনুরোধ কথা নিহাতি ভাবে জানি পারবে নিজর নাটে যেতবেলে বাজি যাইছি সেতার নু মানে বড় খুশি আর কিছু নাই আগে আউ হেন্তি আমি মানে বি আকাশবাণী সাঙ্গে জড়িতাম আউ আপনকর না তো দিনক দোস্তর আকাশবাণীতে বাজুছে বলে চলে তো যেতলে আকাশবাণীর জর্নিটা আরম্ভ হেলা তার সাঙ্গে সাঙ্গে সাইমultaneously আপন ক্যাসেটর বি কাম মানে করুথিলি কেনতা থিলা সে ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রিটা কেনতা থিলা আমার দর্শক শ্রোতা মান গুটি সেতেলকে ক্যাসেট হেটা জস্ট আরম্ভ হউতলা আরম্ভ বেলা আগরু হইতিলা কিন্তু বহুল পরিমাণরে নাই হইতেইনো মানে হেতেবেলে সবু ই ট্যাপ ইয়ে থিলা তামানে সিজন স্পুল কহুଛୁ আমি ট্যাপ স্পুল থিলা সেথরে রেকর্ডিং মানে হউতলা তারপরে পরে হেটা ক্যাসেট মানে তারপরে আসলা ইটা থিলা আমার প্লেট আজ্ঞা গ্রামফোন থিলা ঠিক ঠিক আর গ্রামফোন পরে পরে হেটা তা মানে জস্ট টিকে টিকে আরম্ভ হউতা ই আমার অডিও ক্যাসেট যেটা ক্যাসেট রে হেটা পহলা করি মহল ঝারে যেন গীত হইছি হেটা হইতলা আমার রায়পুর রে আর রায়পুর কে আমি যেন গলুম সেটা 3টা ক্যাসেট হইতলা যে মতে গোটে অনুরোধ হইতলা যে শীতল ষষ্ঠী উপরে গোটে গীতিনাট্য টাইপর রূপকটে করুন বলিকি তো সেটার লাগি গোটে সঙ্গীত রূপকটে করা হলা শীতল ষষ্ঠী বলিকি আর 2টা ক্যাসেট করা হলা গোটে মহল ঝারে ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚାହେଲେ ଚକେଲ ଗଢଲେ ମଡ଼ା ବୋଲେ ଏଇଟା ରାୟପୁରରେ ଯାଇକରି ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ହଁ ବୋଲେ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଯେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଏ ସବୁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକରି ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ତା ଥିଲା ସେ ହଁ ସେ ତାମାନେ ଯେନ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀଟା ଡାକିଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ବୋଲିକିରି ଆଚ୍ଛା ସେ ବୋଇଲା ମୋର ଏନ୍ତା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଛେ ଢିମକା ଅଛେ ମୁଇଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରସି ବୋଇଲା ଆପଣ ମାନେ ଆସୁନ୍ ବୋଇଲା ଆଉ ଆମେ ଇନୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ କାହା କଲା ତାର ଦୁକାନର ଉପରକେ ଆମକୁ ନେଇଗଲା ଅଟାଲି ବୋଲମା ତାମାନେ ସେ ଅଟାଲିକେ ବି ଯିବାର ଲାଗି ବାଟ ନାଇଁ ଥାଇ ସେ ସିଢିଟେ ପକାଲା କାଠଟା আর ସେ ବାଟେ ଆମେ ଉପରକେ ଚଲନୁ ସେନ ତାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଥାଏ କେନ ଢାବଲଟେ ପଡିଥିବା କେନ ତାର ମେଚେ ପଡିଥାଏ କେନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟେ କେନ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡା ଗଦା ହେଇଛେ ସେନ୍ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ତାମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ ତ ସେଟା ଷ୍ଟୁଡିଓ ନୁହେଁ সেটা গোটে ঘর ঘরর অটালি উপরে আমি তাମାନେ রেকর্ডিং কলু ইনু পিথুন বলিকি সে বজালা ছোটে অর্গান আউ বসন্ত মেহের বলিকি সে বজালে ঢোলক শিব যেটা শিবশঙ্কর বাগ সে বজালে ঢোল এন্তা করি আউ জিতেন্দ্র হরিপাল মীনা দাস ইমানে সবু যাইଥିଲେ সঙ্গীতা নায়ক বলিকি ভি যাইଥିଲେ জনে নরেন্দ্র কুম্ভার বলিকি যাইଥିଲେ এন্তা করি আর মুই ভি সেতি কণ্ঠদান কলি গীত ভি লেখলু শীতল ষষ্ঠীরে মুই আউ অনিল হরিপাল 2 জন গীত লেখলু আর 2 জন সে শীতল ষষ্ঠী গাইলু সেতরে জিতেন্দ্র হরিপাল ভি গাইছন আজ্ঞা মানে এটা হচ্ছে আপনার পহলা ক্যাসেট অভিজ্ঞতা হ্যাঁ আজ্ঞা নিহাতি ভাবে তার মানে ক্যাসেট সময় তো আমি মানে বি থিলু আর সেতবেলে ক্যাসেটর গোটে অলগা মজা রহে
କ୍ୟାସେଟ୍ଟେ ଆସବା ରିଲିଜ୍ ହେବା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହଉଥିଲା ବୋଲେ ପହଲା କ୍ୟାସେଟ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଆପଣ ସେନୁ ଗୀତ ବି ଗାଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ଏତ୍କି ଗୀତ ଗାଇଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତଟେ କେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣାତେ ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହେନ୍ତା ଟିକେ ତ ସୁର ପଡୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଗାଇଥିଲି ହୁଁ ସେଟା ଥିଲା ସେଟା ତାର ଇଏଟା ମନେ ନାଇଁ ପଡବା କିନ୍ତୁ ରେଡିଓର ଗୀତ ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପହଲା କରି ଯେନ୍ଟା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଗାଇଥିଲେ ହୁଁ ଦଶ ଭୁଜା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଗା ବନ୍ଦନା ହୁଁ। ସେଟା ଟିକେ ସୁର ପଡୁଛେ ସେଟା ଟିକେ ଶୁନେଇ ଦଉଛେ। ନିଶ୍ଚୟ জয় জয় মাগো দশ ভুজা তুই জয় জয় মাগো দশ ভুজা তুই জয় মা সিংহ বাহিনী জয় মা সিংহ বাহিনী তোর পাদে শরণ মা করুছে জনান তোর পাদে শরণ মা করুছে জনান মাগো তুই ঘেন মাগুনি মাগো মাগো তুই ঘেন মাগুনি। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ତ ରୋମାଣ୍ଟିଆ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଟେ କଥା ମୋର ମନ ଭିତରକେ ଆସିଲା ଆପଣ ଯେନ୍ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରସନ୍ କେନ୍ତା କରି ହେସି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା କେନ୍ତି କରି ବାହାରସି ଇଟା କାଣା ହେସି ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକନୁ ହୁଁ ଆମଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷକେ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଭିତରେ କବିତ୍ୱର ସେନ ସେ ହିସାବେ ସେ ଦେଖବା ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ସେ ହିସାବେ ଯଦି ମୁଖରା ହେଇଗଲା ହୁଁ ହୁଁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଯେ ସେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବି ଦୟା ଏ ଯେ ମୁଖଡ଼ାଟା ଯଦି ହେଇଗଲା ଏତକର ଆପେ ଆପେ ତାର ମୁଖଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯେନ୍ ଅନ୍ତରା ସେ ତାମାନେ ଲିଙ୍କ ହେତେ ଯିବା ଆର୍ ମୋର ଯେତେ ଗୀତ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛବି ଏ ଗୋଟେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ତାମାନେ ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣବେ ବୋଲେ ସେନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବେଶର ମାହୋଲଟା ଆସବା ମାନେ ତାମାନେ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛବିଟେ ସୃଷ୍ଟି ଛବିଟେ ହେଇଯିବା ସୃଷ୍ଟି ସେଟା, ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଯେତେ ବି ଲେଖ୍ସି ମୋର୍ ଲିଙ୍କ ଥିସି ତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛବି ଗୋଟେ କାଲ୍ପନିକ ଇଏଟେ ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ତାମାନେ କିଛିଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏ ଥିସି ଯେନ୍ଟା କି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛବିଟେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ଆସିଯିବା ତାମାନେ। ଆଜ୍ଞା ବड़ा ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ମାନେ ଯେନ୍ତା କବିତାର ଲେଖନୀ ମାନେ ସେ ସେହି ହେଇକିରି ଶବ୍ଦ ମାନେ ସେହି ବାଟେ ଝରି ଯିବା କାଗଜ ଥି ସେଟା ଛାପି ହେଇଯିବା ସେଟା ମନର ଭାବନାଟା ସେ ରୂପ ନେଇଥିସି ତ ଏହା ଦିନ ଫେର ଖା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଡ଼କେ ପଲେଇଯିମା ଯେତେବେଲେ ମାନେ ଆପଣ ଏ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟ ତ ନର୍ମାଲି କାହାର ଘର ଲୋକ ନାଇଁ ଚାହାନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଉ କବିତା କରୁ ଇଟା କରୁ କେନ୍ତା ଥିଲା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଘରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କେନ୍ତା ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା? ନାଇଁ ଘର ହେନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘରଟା କଳାକାରୀ ଘର ଏ। ଆଚ୍ଛା মোর বাপা যেনটা কি আমার ইংরেজি বজা বলছু আমি ড্রম সেট ড্রম সেট আচ্ছা সেনে সে ব্যাক পাইপর বজাউଥିଲେ আরে বাপ রে আর সেথির লাগি সে মুদি পড়াকে মানে আসিকরি হুম ইনু শিখিଥିଲେ জনেকে মাহরসাত করিকি তাকরনু শিক্ষা করলে হুম বংশী বজাউଥିଲେ মোর বাপা হুম মোর মা ঢোল ফোল বজাই পাରୁଥିଲେ গীত গাই পাରୁଥିଲେ মোর মামু ঘরটা গোটে কୃଷ୍ଣଗୁରୁର ମାହୋଲ ଥିଲା ସେନ ବେଲ ବୁଡଲା କି ସେମାନେ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ ଧାମ ସାରଲେ କି ଏତକର ସେନ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଚାଲବା ମୋର ଖାନଦାନଟା ପୁରା ମୋର କାକା ଗୋଟେ ତବଲା ତବଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲେ ସେ ମାହୋଲରେ ବଢ଼ିକରି ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନଟା ଅଲଗା ଟାଇପର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ପୁରା କଳାକାରୀ ମାହୋଲ ଭିତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହଁ, ରକ୍ତ ହିଁ କଳାକାରୀଟା ହଁ, ଅଛେ ହଁ। ବୋଲେ ବୋଲେ ଏହା ଯେନ୍ ଫେର ଘା ପଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକେ ଏହା ଚିନି ଲେଖା ପଢା କେନ୍ତା ଚାଲିছে କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ସେ ବାଦ ଟିକେ କହିବେ। ଇହାଦେ ବି ଲେଖା ଚାଲିଛି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ କହିଲେ ମୁଇଁ ଲେଖି ଦଉଛେ ଆର୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛେ ଯେ ଯିଏ ବି ଯେନ୍ଟା ଫରମାଇଶ କଲେ ସେଟା ଏନ୍ତା ହିସାବେ ଉତରି ଆସି ସେଟା ମୁଇଁ କାଣା କହିମି ମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତାମାନେ ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ଖୋଜବାକେ ନାଇଁ ପଡେ ହୁଁ ତାମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଉପର ବାଲାର ଦୟା। ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ତାମାନେ କବିର ବା ଚିହ୍ନା ଏ ଯେ ଶବ୍ଦଟା ତାର ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆଇବାର୍ ଲାଗି ତ ଏହା ଚିନି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ହେଇଗଲାନ ଲେଖା ଲେଖି ଆସୁଛନ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲେଖୁଛନ୍ ତ ସେ ସମୟର ଲେଖା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କର ବା ଚଏସ୍ଟା କେନ୍ତା ଥିଲା ଏହା ଚିନି ଲେଖା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କର ଚଏସ୍ କେନ୍ତା ଅଛି ସେତେବେଳେ କାଣା ଥିଲା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବୋଲବାର ଜିନିଷ ବିଶେଷ କରି ନାଇଁ ଥାଇ ଏଛିନି ଯେନ୍ତା ଟିଭି ହେଇଗଲା ସେଟା ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା ଇଥିରେ ଯେନ୍ତା ଲୋକ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ ମାତି ଯାଉଛନ୍ ସେତେବେଳେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଇଲେ ଗୀତର ଚାହିଦାଟା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ତାମାନେ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ସେ ଟାଇମ୍କେ ଆମେ ଯୁଗି ବସୁଁ ଆଉ ଯେନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିଥିମୁ ସେ ଗୀତଟା ବାଜବାର ସାଙ୍ଗେ ମୋର୍ ନାଁଟା ଧରବେ କି ନାଇଁ ମୋର୍ ନାଁଟା ଘା ଶୁଣଲେ ତାମାନେ ସେଟା ଯେନ୍ତା ଲାଗେ କୃତକୃତ ହେଇଯାଉ ତାମାନେ ଆମେ ତାରପରେ ସେଟା ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦୁନିଆ ଆସିଗଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ ହେଇଗଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୋଟେ ଯଦି କେନ ବାଜିଗଲା আর ସେ ଗୀତଟା କାନେ ବାଜିଗଲା ସେ ଗୀତ କ୍ୟାସେଟ୍ ଖୋଜବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁ କାହିଁ ଯାଉଥିଲୁ ତାମାନେ ଯଦି ଇନ ନାଇଁ ମିଲବା ସେ ଦୋକାନୀକେ କହୁଥିଲୁ ତୁଇ ବରଗଡ଼ରୁ ହେଲେ ମଗେଇ ଦେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେଲେ ମଗେଇ ଦେ ରାଉରକେଲାରୁ ମଗେଇ ଦେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ତାମାନେ କାଁ କରି ବୋଇଲେ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ହଁ ଯେହେତୁ ନିଜର ଲେଖାଟା ଅଛି ହଁ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମଟା ଅଛି ସେନୁ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ସୁବିଧାଟା ଥିଲା କି ଅସୁବିଧାଟା ଥିଲା ମାନେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାନ ସେ ସମୟର ମଜାଟା ଏହା ଯେନ୍ ଆମେ କାଁ କରି ନାଇଁ ପାଇପାରବା ମାନେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ଏହା ଯେନ୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସେତେବେଳର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଘରେ ମା ବୁହେନ ଭାଇ ବୁହେନ ମିଶିକରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଶବ୍ଦ ଅପଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ ଥାଇ କୁସଂସ୍କାର ଗୀତ ନାଇଁ ଥାଇ ତ ସେଟା କାଣା ହଉଥିଲା ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ହୃଦୟକେ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିଲା ଇହାଦେ କାଣା ହଉଛି ଦୁଇ ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଗୀତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେନ୍ତା ଗୀତକେ ଆମେ ତାମାନେ ଘରେ ଶୁଣି ନାଇଁ ପାରୁ ଝିଅ ଥିବା କି ପୁଅ ଥିବା ସେନ୍ତା ଗୀତ ବାଇଲେ ଆମେ ଫଟ୍ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ କାଁ କରି ବୋଇଲେ ସେଥିରେ ତାମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିଜର ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘୃଣା ଆସିଯାଉଛେ ଯେ ଇ ଗୀତକେ ଶୁଣିଲେ କାଁ ବୋଲବେ ବୋଲିକିରି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅପଶବ୍ଦ ରହୁଛେ ସେଟାକେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ ଆମର ଲେଖନକାର ଯେନ୍ ଗୀତକାର ମାନେ ତାର ଚାହିଦାଟା କାଁ ହେଲା ଯେ ରହୁଛେ ମାନେ ତାର ରିଜନଟା କାଣା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବେଲେ ମାନେ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ଗୀତ ଆଡ଼କେ ଗତି କରି ଯାଏସି ତାର କାଁ করে ରିଜନଟା କାଣା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା କାଣା ଇଥିର୍ କଥା ହଉଛି କାଣା ଇ ଯେନ୍ ଆମର ୟଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ଇମାନେ କାଣା ହଉଛି ଇମାନେ ଯଦି ସେନ୍ତା ଗୀତ ହେଲେ ନଚା ଡେଗା ଗୀତ ହେଲା ଆର୍ ଟିକେ ଯଦି ସେତି ଅପଶବ୍ଦ ମିଶିଛି ବୋଲେ ତାହାକୁ ତାମାନେ ସେଟା ଉନ୍ମାଦନା ଦେଇପାରୁଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ସେତି ଏକଦମ ବେଶୀ ସେଟାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତାମାନେ ସେନ୍ତା ଗୀତ କିନ୍ତୁ আগর ଗୀତ ବି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ରିଦିମିକ୍ ଏ ଯେନ୍ତା ରଙ୍ଗବତୀ ସେଥିରେ ତ ଅପଶବ୍ଦ ନାଇଁନ मोर गीत जेन महुल झारे ସେଥିରେ ଅପଶବ୍ଦ ନାଇଁନ କିଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଆଜକାଲ ବି ଝୁମୁଛନ୍ ଆଉ ମହୁଲ ଝାରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଥର ଫେର ରେକର୍ଡ କଲାନ ଆଜ୍ଞା ରିମେକ୍ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଫେର ଆସିକିରି ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ନିକେ ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆହୁରି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢି ଯାଇଛେ ତ ଆମର ଏହା ଚିହ୍ନି ଯେନ୍ ଯୁବପିଢ଼ିର ଲେଖନକାର ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଏହା ଚିହ୍ନି ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ ତାକର ମନ ଭିତରେ କାଁ ହେଲା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାଇବାର ଇ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କାଁ କରି ନା ପାରବାର ସେମାନେ ଇଟା ତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାସେଟ୍ ଯିଏ ବନଉଛେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଟା ସେ କାଁ କରୁଛେ ତାହାକୁ ଗୀତିକାରକେ ସେ ତାମାନେ ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛେ ଯେ ବାବୁ ତୁମେ ଏନ୍ତା ଗୀତ ଲେଖ ଆର୍ ଇଥି ଇନ୍ତା ଟିକେ ଦେବ ବୋଲେ ଯାଇକିରି କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ଚାଲବା ଆଜକାଲ କାଣା ହଉଛେ ପଇସାର ଖେଲ ଚାଲିଛେ ତାମାନେ କେନ୍ତା କରି ସେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପଇସା କମେଇ ପାରବା ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ତାହାକୁ ଗୀତିକାରକେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ ତାମାନେ ମାନେ ଗୀତିକାର ଫ୍ରିଡମ ନାଇଁନ ସେ ଜିନିଷଟା ତାହାକୁ ସେମାନେ ସେତ୍କି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ ତାମାନେ ଯେ ତୁଇ ଇ ଶବ୍ଦ ଦେଇକିରି ଏନ୍ତା ଯେନ୍ତା କି ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବି ଯେନ୍ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ ମୋର୍ ହିସାବେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ମୋର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହେତାକେ ନେଇକିରି ଦୁଇ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ତ ହଉଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ କାଣା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ରହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମର ଭାବକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଗୀତେ ତାର କାଣା ମାନେ ଅସୁବିଧାଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଯେନ୍ତା ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇ ଦେଲେ ସେ ଗୀତର ଚାହିଦାଟା ଯେନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଯାଏସି
ଆଜ୍ଞା ସେନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଶବ୍ଦ ସେନ୍ତା ଶବ୍ଦକେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚଲବା ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲିକିରି ସେ ନାହେଲା ଶବ୍ଦ ମାନେ ଯେନ୍ ହିନ୍ଦୀର ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ ସେଟା ଖରାପ ଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦକେ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ ତେଲୁଗୁ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ ସେଥିରେ ଶବ୍ଦର ତାମାନେ ତାର ମାନବିକତା ଇଏକେ ଦେଖିକରି ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକେ ଦେଖିକରି ଦେମା ଯଦି ଦର୍ଶକ ତାମାନେ ସେଥିରୁ ସେଟା ଖୁସି ହେଇପାରବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜକାଲ କାଣା ହଉଛେ ଅତି କରିଦଉଛନ୍ ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା କି ତାମାନେ ସେଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ନାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ ହଁ। ସେଟା ହିନ୍ଦୀ ବେଶୀ ଥିବା আর ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବା ସେଟା ବହୁଭାଷୀ ଗୀତ ବହୁଭାଷୀ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ କହିଲେ ଏହା ଜିନି ଫେର୍ ଘା ପଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନିକେ ଅନେକ ଆପଣ ତ କ୍ୟାସେଟ୍ କାମ କରିଛନ୍ ସିନେମା ମାନକେ ବି କାମ କରିଛନ୍ କେନ୍ ଗୀତ ଲେଖବାରଟା କଷ୍ଟ है ମାନେ ସିନେମାର ଗୀତ ଲେଖବାରଟା କଷ୍ଟ है ଆକାଶବାଣୀ ଲାଗି ଲେଖବାରଟା କଷ୍ଟ है କି କ୍ୟାସେଟ୍ ଲାଗି ଲେଖବାରଟା କଷ୍ଟ है କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଉ ସିନେମା ଲାଗି ଲେଖଲା ବେଲକି ହୁଁ। ଇଥିରେ କାଣା ହଉଛେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନିଂ ଦେଇଦେବା ଆଚ୍ଛା ସେ ଇ ଟ୍ୟୁନିଂରେ ଏତ୍କି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତୁମେ ଲେଖ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ଲାଗି ଲେଖଲେ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଥିବା ଗୀତିକାରଟା ସେ ସିଙ୍ଗର ନିକେ ପଠେଇଦେବା ସିଙ୍ଗର ତାର ଟ୍ୟୁନିଂ କରିକିରି ସେ ଗାଇ ପାରବା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କି ଆମର କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ବି ଆଗ ଥିଲା ବହୁତ ଗୀତକେ ନେଇକିରି ପଛେ ଟ୍ୟୁନିଂ ବି କରାହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୀତ ଟ୍ୟୁନିଂ ଉପରେ ମିଟର ଉପରେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ମିଟର ଉପରେ ଲେଖାଯାଏସି ମୁଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର थी लेखी छे तामाने तो यहाँ चिनी आमे कथा हमा से मीटर बाबद रे मीटर थी संगीत निर्देशक आपन को बांधी देले माने गीतकार के बांधी देले तो गीतकार लेखलाटा के संगीत संयोजना करवाटा ठीक है कि संगीत संयोजना भीतर लेखा भरवाटा ठीक है केनटा हमें ग्रहण करवार कथा नहीं दुहीटा ठीक है अच्छा माने माहौल के नहींकरी परिवेश के नहींकरी दुहीटा ठीक है का करी बोले म्यूजिक डायरेक्टर टे जदी गुटे ट्यून टे करूचे से तमे से परिवेश के नहींकरी से ट्यूनिंग टा करथवा तो से ताके से हिसाबे शब्द भरो बोलवा तो सेटा भी ठीक है अच्छा जदी गुटे गीतकार टे लेखुचे आगो गीत और परे जदी तार ट्यूनिंग होचे गीतकार भी तार हिसाबे से गुटे माहौल के नहींकरी तो परिवेश रो सृष्टि करजे ना जे इनो गुटे प्रश्नटे आसुचे जता बेले ट्यूनिंग टे करी करी सेते आपन को शब्द भरवा लगे दिया जाय निहाती भाबे आपन को चिंताधारा के बांधी दिया नहीं जिबार हाँ बांधी दिया जाउचे सेन का हेसी शब्द गुड़ाक जेनटा मुई चाहूथिमी सेटा 3 अक्षरिया गुटे शब्द थिबा किंतु से तार मीटर देखला बेलके सेन 2 अक्षरिया शब्द गुटे दरकार करथुवा तो से 2 अक्षरिया शब्द खुजला बेलके एकदम पूरा पाइन फाटी जिबा तावने माने निहाती भाबे आपनकर शब्द रो गुटे गुटे शब्द के काटवा के पड़ो हां से गुटे शब्द के काटी करी नवा शब्द रे भल्ला बेलके ता माने बहुत कष्ट हसी तो इथिरे तार माने गुटे जिंस को हमें कहबा लागे ये कर्मा जे जते हम लेखा पढ़ाटे जदी करू छ मतलब हमर वोकैबुलरी माने शब्दर संभारटा हमर पाखे केतनी के देथिबार कोता नहीं हाँ तो आजिकल युवा पीढ़ी जेन माने लेखुछन राताराती स्टार हवार चिंता करूछन सेमान को काना कहमा केंता करी से माने ई शब्दर जेन आपन एतकी शब्दर राजा हमें कहमु आपन को कहा लगले जेन सुंदर गीत माने एतके वर्ष हला लेखि आसीछन संयोजना करी आसीछन से शब्दर मालिक आन आपन हम नुआ पीढ़ी केंता कले सेंता शब्दर जुगाड़ करी पारबे से मान को गाँ गौली परिवेश के जीवाय पड़वा सबुआड़े बुली बुली शब्द के माने ठुलावाय पड़वा से शब्द माने आजकल का बहुत शब्द लुकी जाउची गाँ गहली रे आउ भी तामाने बुढ़ा माने जन बुढ़ा बुढ़ी थिबे ताको नुही पाई पारमा आउ ई आजिकालीटा केतरा जिनिस के आमे जदी कहमा गुटे शब्दटे कहमा बोले आजकाली पिला माने बुझी नै पारबार सेटा इटा काना बोलुछन तो सेथिर लागि अच्छा आउ गुटे जिंस आगो हमर डिक्शनरी नै थई अभिधान सम्बलपुरी अभिधान एबे अभिधान हेइजे किंतु संपूर्ण भाव रे हेटा परफेक्ट नहीं कह पारे बहुत कम अच्छे तो फिर भी आमे तामने आजकल पिला माने जन लेखुछन इताकू तो स्वागत है ताकू बाकी जेते पारबे सम्बलपुरी भाषार प्रचार प्रसार दिगरे से माने आमर लुकी गला जेन शब्द गुड़ाकू जदि प्रयोग करते ताहले आमर सम्बलपुरी भाषाटा आउ टिके समृद्ध हो पारता और ई भाषाटा बचता आउ आमर जेन माने पाइबा लगी जाउछे जेन काना कहूछु आमे अष्टम परिच्छेद रे जेन ताके मान्यता जेन दिया लगी कुहा होचे
ଆମେ ସେଟାକେ ଯଦି ସେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଲୁକଲା ଶବ୍ଦକେ ଯଦି ଆମେ ନାଇଁ ଖୁଜମା ନାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର୍ମା ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସେଟା ଇଏ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ତା ଖୁରିକିନାକେ ଯଦି ହେନ୍ତା ରଖିଦେମା ସେ କାଁ ହେଇଯାସି କଲା ପଡ଼ିଯାସି ଶାଗୁଆ ପଡ଼ିଯାସି ମାଜୁଥିଲେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ହେନ୍ତା ଶବ୍ଦକେ ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରମା ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବୋଲେ କାଁ ଯେନ୍ଟା ଲୁକି ଯାଉଛି ତାହାକେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରୁଥିମା ବୋଲେ ସିନା ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଆଜ୍ଞା ବड़ा ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଟାକେ ବ୍ୟବହାର করবার ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ତାକେ ସଞ୍ଚୟ ବି କର୍ମା ଲେଖମା ଆମର ସାହିତ୍ୟକେ ସମୃଦ୍ଧ କର୍ମା ବେଲେ ଆମର ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେବା। ଯେନ୍ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟେ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟା ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ହେବା ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରବା। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଆଡ଼କେ ତ ପହଞ୍ଚିଲାନ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଯିବାର ଆଗରୁ ଆଉ କିଛି କଥା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ପଦେ ଟିକେ ଶୁନାତେ ଆମକୁ ବେଲେ ଭଲ ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା। ପହଲା ଗୀତ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେନ୍ଟା କି ଦୁର୍ଗା ବନ୍ଦନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୀତଟେ ଶୁଣୁନ୍ ଆମକୁ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଲେଖଲା ବେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏହା ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ବେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଗାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଟା নীলা নার্গি কষি ହୁଁ এ নীলা নার্গি কষি রে নীলা নার্গি কষি এ নীলা নার্গি কষি রে নীলা নার্গি কষি ঠিক ভেটিছে আজ তোতে ছিনা ছকা থিরে নীলা নার্গি হে নীলা নার্গি কষি রে নীলা নার্গি কষি মদর কথা যেতে কহি দেমি তোতে আরে মনর কথা যেতে কহি দেমি তোতে কহমি বলি কে বুঝাহা হে বুঝা কষি রে নীলা নার্গি হে নীলা নার্গি কষি রে নীলা নার্গি কষি হে নীলা নার্গি কষি রে নীলা নার্গি কষি হে নীলা নার্গি কষি রে নীলা নার্গি কষি। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଇ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଆଜିକାଲି ନାଇଁ ମିଲି ପାରବା ସେଟା ଟିକେ ବଡ଼ା ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏହା ଚିନି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକେ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସତ୍ୟ ହେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଲେଖଲାଟା ମାନେ ରିମେକ୍ ହଉଛି ମାନେ କେନ୍ସି ନା କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବହୁଟେ ଗୀତ ମୋର ଲେଖଲା ଗୀତ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଭମରରେ ହେ ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ କି ନାଇଁ କହି ନାଇଁ ପାରେ ଆଜ୍ଞା। ତାର ଗୀତ ଥିଲା ଦିলীପ ବାଗ ଗାଇଲାଟା ରାଧିକେ ଗୋ ରାଧିକେ ଗୋ ସୁନ ମୋର ମାନ ରାଧିକେ ରାଧିକେ ଗো ভমরে ভমরে এটা তার মানে সে ଟ୍ୟୁନିଂ କେ ଚୁରାଲାଟା ହଁ ମୁଇଁ ଚୁରାଲା ବୋଲମି ନାଇଁ କାଁ ଆଉ ଟ୍ୟୁନିଂ ନାଇଁ ପାଇଲା ବାକି ସେମାନେ ତାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ ଆର୍ ସେଟାକେ ତାମାନେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ ନୂଆ ରୂପ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ସେଟା ମାନେ ଆର୍ ସେଟା ତାମାନେ କାଣା ହଉଛେ ଆଇ ଯେନ୍ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଅଛନ୍ ଇତାକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛେ ସେଟା ହଁ ହଁ ଆମର ରାଧିକେ ବୋଇଲା ବେଲକି ସେଟା ତା ପୁନା କାଲିଆ ବାଗିର ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ହଉଛେ କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଆଡ଼କେ ପହଞ୍ଚିଲାନ ଗଲା ଗଲା ବେଲକେ ହେ ଯେନ୍ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେନ୍ ମାନେ ଇ କାମ ମାନେ କରୁଛନ୍ ତାହାକୁ ପଦେ କହେମା କେନ୍ତିକିରି ନୂଆ ସୃଜନ କରବେ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରବେ। ଇ ମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ସୃଜନ ତ ନୂଆ ନାଇଁ କରବା ସେ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଆନି ଆନି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ର ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ତାହାକୁ ମୁଇଁ କହମି ବାବୁ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ଯଦି ବଞ୍ଚାବାର ଅଛେ ବୋଇଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ ଯେନ୍ଟା ଲୁକି ଯାଉଛେ ତାହାକେ ନେଇକିରି ଗୀତ ଲେଖ ଯେନ୍ଟା କି ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଇହାଦେ ଫେର୍ ସେଇ ଯୁଗଟା ଯେନ୍ତା ଆସବା କାଁ କରି ବୋଇଲେ ଆଗ ନଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ନଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପରେ ବେଲ ବଟମ ଆସିଲା ବେଲ ବଟମ ପରେ ଇହାଦେ ଫେର୍ ସେ ନଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ହେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଆମର ଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ପୁରା କଞ୍ଚା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଥିଲା ସେଟା ଯେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ମଝିତି ଇଟା ଆସିଗଲା ଇ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଅପଭ୍ରଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଗଲା ତାପରେ ଇହାଦେ ଫେର୍ ସେ ତାମାନେ ସେ ମାହୋଲକେ ଫେର୍ ଆସିଲାନ ଆମର ପୁରା ଇଏଟା କଞ୍ଚା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆସୁଛେ ଯେନ୍ଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଇନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହମା ଯେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଇତିହାସ ଥିଲା ସେ ଇତିହାସ ଫେର୍ ଫେରି ଆଇଲାନ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ହେ ଇଟା ହିଁ ଇତିହାସ ଆମକୁ ଶିଖଉଛେ ମଝିରେ ଯେତେ ବିଭ୍ରାଟ କରବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ହେ ଆର୍ ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗବା। ତ ଏନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟକେ ସମୃଦ୍ଧ করবার লাগি যেন আপনার যোগদানটা আছে ସେଥିର୍ଲାଗି ରେଡ଼ିଓ ମନ୍ଥନ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ আর তার সঙ্গে আমার স্টুডিওকে আইলে দুই পদ কথা লাগলে ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋର ଆଡ଼ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦଉଛେ
শুভেচ্ছা করছে আর মঙ্গল কামনা করছে কি রেডিও মন্থনটা আহুরি আহুরি ইতার প্রচার প্রসার হউ লোক এটাকে বহুত মাত্রায় শুনুন আর ইতার ভবিষ্যৎ আছে ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦଉ ସଦାବେଳେ ଲୋକ ଏଟାକେ ଦେଖିକରି ଶୁନିକରି ସଦାବେଳେ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଭରି ଉଠୁନ୍ ଇଟା ହିଁ ମୋର୍ କାମନା ଏ ଜୁହାର। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା।